أزول في الأوان، السلام عليكم. اليوم نديرو اون فيديو على لي برودوي. كومون كريي ان نوفو برودوي، كومون جيري لي برودوي. الوغ اون كومونس، نكليكيو دو فوا على برودوي. فوالا تبان الانترفاس هادي. نديرو نوفو، باغ اكزومبل كود ارتيكل نديرو AR 01. référence d'origine نديرو PCV إذا عندك la référence d'origine de l'article bien sûr. Désignation, c'est le nom de produit ou bien la désignation de produit. نديرو produit exemple 001. هنا نكتبو le produit en arabe. إذا بغيت تكتب البرودوي en arabe. هنا pour les familles، هنا بار ديفو ما كاش لي فامي دو برودوي. باش نكريو اون فامي نروحو لهنا نديرو فامي، فوالا نديرو نوفيل فامي، نديرو فامي 01. نزيدو وحدة فامي 02. نتا تسميلهم على حساب لي فامي تاعك بيان سور. نديرو فامي 03 كوم سا. إذا بغينا نديرو لي سو فامي نديرو نوفو، باغ اكزومبل سو فامي 01. نجليسيو نحطو افيك نكليكيو على لو بوطون غوش دو لا سوري ونجليسيوه في لا فامي 1. فوالا هادي سي لا سو فامي 01 دو لا فامي 01. إذا بغينا نديرو بليزيور نيفو، لا سو فامي نديرو سو دو سو فامي 01. C'est le même principe. On glisse directement sous de sous-famille de sous-famille 01. Voilà, ça, ici il y a 3 niveaux. C'est ça pour les familles. Nous lisons le produit. Dire la famille Tao, par exemple, dire directement sous-famille 01. Double-clic, c'est bon. Ici, les marques. Par défaut, aucune marque. Nous allons créer les marques. Par exemple, nouveau marque. Dire marque 01. Enregistrer. نزيدو créer marque واحدة أخرى. dire marque 02. Enregistrer. dire marque 03. Enregistrer. Nous lions le produit et sélectionnons la marque. Par exemple, marque 01. واش تاني l'essentiel في اسمه في البرودوي. on a le stock initial. le stock initial par exemple نديرو 10 le prix de réouverture ou bien le prix شغل le prix d'achat تاع les 10 pièces de produit exemple 01 c'est 100 dinars par exemple. Entrée, c'est bon. Unité de mesure, on a par exemple le mètre. Voilà, la remise accordée à cet article est un montant. Et dès que tu as l'option, ça veut dire qui dit la remise le produit هذا تسمى logiciel يفهم بلي c'est un montant. دير par exemple 50 يفهم بلي c'est 50 دينار. مي اذا ما كوشيتش هاد لوبسيون كي دير 50 لوجيسيال يفهم بلي سي ان بورسونتاج. فوالا. واش عنده تاني لو برودوي عنده ايسي الفناتر الاخرى الكودابار. دوك اذا عنده الكودابار دوريجين في لومبالاج تاعو ديريكتومون تحط الكيرسور هنا هكذا وتسكاني الكودابار تاعو يسكاني باغ اكزومبل هكذا بلا دوشيت تاجوتيه ديريكتومون هنا باش تسوبريميه. اذا ما عندكش كود دو برودوي اسمه الكود دوريجين دو برودوي
دير تكليكي هنا على البوطون هذا، هوب elle va créer un code barre من عنده. واش عندنا تاني؟ عندنا لي بري دو فونت. لو بري دو فونت par défaut il y a un prix TTC سيزي مانويل. ça veut dire تجي لهنا valeur double clic تسيزي لو بري تاع برودوي. ديرلو par exemple هنا prix de réouverture 100 دينار، ديرو par exemple سي 200 دينار pour la vente. Voilà, il calcule le PMP, le prix TTC et le prix hors TVA. ابري نوليو في لي فيديو واحد اخرين على لي كاتيجوري دو بري، كيفاش نزيدو نكرييو لي كاتيجوري دو بري. باسكو ايسي سيزي مانويل كاين بري اور تاكس سيزي مانويل، مارج بي ام بي، مارج افيك ديرني بري داشا، لا مارج لو ماكس اون تايم بي ام بي ديرني بري داشا، مارج بري دو ريفيرونس، بري دو ريفين تيوريك. ابري نديرو اون فيديو على لو مود دو كالكول دي بري. ونروحو لا فوتو. اذا حبيت دير فوتو تاع برودوي كليكي هنا شارجي، نروحو للبيرو باغ اكزومبل نديرو هاد لا فوتو، شارجي نديرو فاليدي. علاش واقيلا لا فوتو هاديك ايفيتي دير لي فوتو كبار، تسمى لا طاي كبيره باسكو سينو لا باز دوني تولي كبيره بور ريان دي تو. الور الفو ريدوير لو ماكسيموم لا طاي دو ليماج. فوالا غروسو مودو واش كاين كاع في اسمو في برودوي.